पंचायतीन जो इन्सिडंट घडलो त्याचो हांगा आयले ना, हांगा ऑफिस फोडले, एक्चुअली विशय कितें? सो कितें जालें जाणा, एक्झॅक्ट विशय म्हणजे सांगपाचो म्हणजे एक दिल्लीचो ओनर आसा संजय रेलर म्हणून, जाल्यार कितें आयज तेंचे पर्सनल म्हणजे BDO ऑफिसान हियरिंग आसलेलें रिगार्डींग RTI जे RTI मारलेलें तेंचे बद्दल. सो कितें आसता जेन्ना ऑफिशियली जावं लिगली कितें डॉक्युमेंट आसतात ते BDOच्या फुड्यान जातात. सो आयज BDO म्हाज्यासपण प्रेझेंट नासलें, सो कोण तरी तांचो कंडक्ट तेंच्या थ्रू कोण तरी कंडक्ट करतालो. पूण जर कंडक्ट करता येदे व्हडल्या BDO ऑफिसान जाल्यार आयज खंय तरी गव्हर्मेंट सर्वंटाची सेक्युरिटी भंय कसो दिसता, कारण कोण तरी येतले आनी अशें जर फाल्यां सहजूच अशें सगल्यांक जावंक लागलें जाल्यार आमकांय भंय दिसतलो. कारण विशय कसो आसा, खंयच्याय ऑफिसर तो मागीर कोणूय सामान्य मनीस हांव म्हणिना दिल्लीचो इंडियन कोणूय येवचो आपलें काम करचें, पूण तें लिगल पद्दतीन काम करचें. कारण कितें आसा, जर जेन्ना तूं तांकां उत्तर दिता जावं हातापाई दिता येदे व्हडले गव्हर्मेंट प्रिमायसीस फोडप ही चुकीची गजाल. कारण आयज गोंयान हांव अशें म्हणटा की आयज आमकां खंय तरी भंय दिसता. कारण जेन्ना आमी एका गांवाचो सरपंच आनी जेन्ना सेक्रेटरी आसता, आमी एक गांव खंय तरी सांबाळपाचो प्रयत्न करता. आयज तो कोण तरी येवन आमच्या सेक्रेटरीक मारता, कारण आमी जेन्ना आतां हेल्थान गेले तेच्या हाताक लागला, पांयांक लागला, टी-शर्ट बिशर्ट खूब पिजला. सो झगडी जाता तेन्ना एकामेकाक लागता. पण आमच्या सेक्रेटरीक जेन्ना मारला, जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसर ऑन ड्युटी आसतना जेन्ना मारला, तेजेर हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो, होम मिनिस्टर आसा आमचो, की तेजेर चडांतली चड कारवाय जावची आनी तांकां आयच्या आयज अरेस्ट करचें. कारण एक एक्झाम्पल सेट करपाची गरज आसा. फाल्यां कशें जातलें, आयज जर ते सहजपणे भायर सुटले जाल्यार कोणूय फाल्यां येतलो, कोणूय मारतलो. कारण कसली एक गोश्ट आसता पळय ती एक्झाम्पल सेट करून वता. आयज जेन्ना सेक्रेटरीक मारला हेजो अर्थ निशेध करपाची गजाल. कारण हांव BDO ऑफिसान आतां इतक्याच कारणान गेलो की पळोवपाक BDO ऑफिसान आमच्या सराचे बद्दल ते कितें एक्शन घेता. जाल्यार ऑलरेडी BDO पुलिसेक कंप्लेंट बरयता आपल्या थ्रू. कारण एक गव्हर्मेंट सर्वंट आसल्या कारणान गव्हर्मेंटाच्या थ्रू तेंचे वचप गरजेचें आसता. कारण जो आमचो सेक्रेटरी आसा हो आयज ताका केन्नाच, आतां 2 वर्सां जालीं मोरजे पंचायतीन आसा, बरो सेक्रेटरी आसा, केन्नाच कोणाचे अगेन्स्ट वचोंक ना. आतां कितें आसा, जे लिगली RTI पेपर कितें आसता पळय ते तेंच्यांनी ऑफिशियली कितें आहा ते घेवचें. हेजो अर्थ असो न्हू तूं धमकोन मारून घेतले हितून जायना. कारण जे RTI जर दिवंक नासलेली जावं दिला कितें विशय आसलेलो पळय तो तेंच्यांनी हांगा सहजपणे झगडी करपाची गरज नासलेली. कारण आयज जर जावंक नासलेलें नेक्स्ट टायम BDOन तुमकां ती दिवचेच पडटा. कारण RTI कोण कोणाक आडोवंक शकना. सो हांव इतकेच तुमच्या माध्यमांतसून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तशेंच मांद्रेचे आमचे ऑनरेबल MLA आसा तांकां रिक्वेस्ट करता की हेंच्यांनी हेचेर कडक जाता तितली कडक कारवाई घेवची. तशेंच हांव BDO कडेन एक रिक्वेस्ट करता की BDOच्या ऑफिसांतसून एक कंप्लेंट वचपाक जाय. कारण BDOच्या ऑफिसान आयज अशें जालें जाल्यार फाल्यां कोणूय येतलो, कोणूय फुडून वयतलो. सो सहजपणे अशें जावपाक जायना. कारण खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान एक डिसिप्लीन आसता. कारण जो येयलो आनी झगडलो म्हणून तेचेर काम जावन वचना. कारण खुबशे लोक रागारान येतात. हेजो अर्थ असो न्हू की तेंच्यांनी येवप आनी तोडफोड करप. कारण गव्हर्मेंट प्रिमायसीस इज गव्हर्मेंट प्रिमायसीस. नाहीतर गव्हर्मेंट प्रिमायसीस ह्यो सगळ्यो विशय आसात. पूण आयज जे दिल्लीवाल्यांक किंवा भायल्या लोकांक आमी जे जमनी दितात ताचो ह्यो एक नमुनो जाल्लो आसा. कारण आनी आयज जर ऑफिस जर फोडपाक लागले कार्यालय जाल्यार फाल्यां सकाळी घरान सुद्दां लोकांचे मारूंक शकतात. अशांचेर कितें करपाक जाय अशें तुमकां कितें दिसता हाचेर? आमकां स्वतंत्र सरपंचान अशें सांगूंक सोदता की जर कोणी, हांव पयलींच्यान एक्चुअली आमचे मोरजे पंचायत आमी सदांच रिक्वेस्ट करता की जे जमनी भायल्यांक दितात पळय, आयज पयशे गावतले, जे जाणट्यांनी जे जमनी सांबाळून दवरले त्या अजुनूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी विकचे न्हू. कारण आयज खंय तरी तुमी बिझनस करपाक जाय, सगळ्यांक पयशे जाय, हांव ना म्हणिना. लोक म्हणटले की पंचायत तुमी कितें करतात. आमचे कडेन जेन्ना NOC येतात वयरसून, जेन्ना NOC अप्रुवल येतात तेन्ना आमी NOC काडून दिता. आमी एक सांगपाचें म्हणजे अशा लोकांक आमचे कडल्यानूय आतां स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. आनी आमी अशें करतले, प्रयत्न करतले की सहजपणे तांकां ती NOC जावं जे वयरसून आमचे परमिशनां गावता ती तांकां गावची न्हू. कारण अशे लोक हे घातकात. कारण आयज जर तेंच्यांनी हांगा हात घातला फाल्यां ते खंय समाजान कोणाकूय मारूं शकतात. सो हांव इतकीच रिक्वेस्ट करता तुमच्या थ्रू की तांकां कडक एक्शन तेंचेर जावची. येस.